औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ टीवी। मैं हूं इश्तियाक हमदानी। मुझे पहले तो मैं मशकूर हूं ग्लोबल न्यूज़ टीवी का कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस चैनल पे आके अपना एक प्रोग्राम कर सकूं। आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ये तारीख का ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख का जो है एक बड़ा ही अफसोसनाक और स्याह दिन है। और बहुत सारे लोग, खासकर हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो इस दिन से काफ़ी हद तक नावाकफ भी है। मैं बात करना चाहूँगा आज 18 जुलाई मीर शाहनवाज भुट्टो साहब, शाहनवाज भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साहबजादे थे, सबसे छोटे बेटे थे उनके, तो उनकी आज पुरस्रार मौत। इसको पुरस्रार तो हम मीडिया की ज़ुबान में कहते हैं, और लेकिन इस मौत के पीछे कौन था, आज हमारे साथ होंगे, मेहमान हैं, वो भी बात करेंगे। और इस मौत के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे और भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब के अलावा हमारे साथ हैं मियाँ मनीर हंस साहब, जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट गल्फ के, और जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद राना साहब, मिडल ईस्ट गल्फ पीपल्स पार्टी के, और मलिक मोहम्मद असलम साहब, ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट गल्फ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ कि आज आपने वक्त दिया, और आज मौके की मुनासबत से हम बात करें जनाब शाहनवाज भुट्टो साहब के हवाले से। चूँकि शाहनवाज भुट्टो साहब के हवाले से बहुत कम बात की जाती है, उसकी वजह यह भी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बदकिस्मती से बहुत ही कम वक्त देखा, लेकिन जो वक्त देखा तो वो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ सबसे पहले उनको जो लाहौर पार्टी के कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए, पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए जो सबसे पहला जो सफ़र किया वो शाहनवाज भुट्टो साहिबा ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ शाहनवाज भुट्टो साहब ने किया। तो यानी इन दोनों बहन भाइयों की ये पहली सियासी जो वो आगाज़ था तारीख का। तो इस हवाले से जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल टीवी के ऑर्गेनाइजर्स को और इनिशिएटर्स को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने अपना ये बहुत अच्छा काम किया। कल नाते रसूल मकबूल और अल्लाह के पाक नाम के साथ इन्होंने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। आज भी इसी हवाले से इन्होंने अपना इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए सिलसिले को चलाया। आज का जो जिस टॉपिक के हवाले से आज का ये जो शो मुनक्किद किया गया है, ये मीर शाहनवाज भुट्टो साहब के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, उनको जहर दे के शहीद कर दिया गया था। ये बेसिकली ये वही उसी जनरल ज़िया की बाक़ियात का और जनरल ज़िया के मामलात थे, जो कि चाहते नहीं थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नस्ल आगे चले। देखिए ना, भुट्टो साहब को इन्होंने शहीद किया, भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की, इस मुल्क से डेमोक्रेसी ख़त्म की, इस मुल्क में अवामुन्नास को पलने बढ़ने नहीं दिया गया, गरीब लोगों को पलने बढ़ने नहीं दिया गया, यहाँ पे मुआशी इस्तेकाम नहीं आने दिया गया, जिसके दूर नताइज आज तक पूरी अवाम भुगत रही है। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि जो भुट्टो साहब की नस्ल थी, भुट्टो साहब की आगे जद्दोजहद को आगे लेके चलना था, मीर शाहनवाज भुट्टो साहब और मुर्तज़ा भुट्टो साहब, उन दोनों को शहीद कर दिया गया ये के बाद दीगरे। सबसे पहले जो उनको सॉफ्ट टारगेट मिला वो, चूंकि मीर शाहनवाज भुट्टो साहब पाकिस्तान से बाहर रहाइश पजीर थे, तो उनको ये जहर दे के शहीद कर दिया गया, जो कि बड़ी ज्यादती थी, और उस खानदान के सारे ही मर्दों को इसके एक के बाद दीगरे मार दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो दिन है, आपने कहा नई नस्ल को ज्यादा वाकफियत नहीं होगी, मैं कहता हूँ नई नस्ल को पता ही नहीं होगा
کہ اس بھٹو خاندان نے کیا قربانیاں دی ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے, اور یہاں کے لوگوں کی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے, کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دینے پہ بالکل گریز نہیں کیا. میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا. تو لہٰذا چیز یہ کہ یہ خاندان ایک قربانیوں کی لازوال داستان ہے, اور آج کا دن ہمیں بالکل یاد کرنا چاہیے اپنے شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے جمہوریت کو اور جمہوری تسلسل کو برقرار رکھا ہوا ہے, اور یہ سارے معاملات آگے چل رہے ہیں اس ملک کے اندر. میں جاؤں گا میاں منیر انصر صاحب کی طرف. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آج جو یہ دن ہم آج جمع ہوئے ہیں جناب شہنواز بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کو یاد کرنے کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جو پیپلز پارٹی کی نئی جو نسل ہے, جو پی ایس ایف کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, چونکہ میں دیکھتا ہوں مختلف ایکٹیویٹیز میں یوتھ جو ہے بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایکٹیو ہے, تو کیا پی ایس ایف کی نئی نسل جو ہے پیپلز پارٹی کی, خاص کر پارٹی کے اندر شہنواز بھٹو صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ان کے وہ بات کرتے ہیں؟ آپ کو میاں صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ میاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میاں صاحب کو شاید آواز نہیں آ رہی. جب تک میاں صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے میں اسی سوال کے ساتھ چلوں گا. خالد رانا صاحب جی ہمدانی صاحب, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی اب آئیے, آپ کی آواز آئیے رانا صاحب. ہمدانی صاحب کی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ رانا صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ جی مجھے آ رہی ہے, آپ کی آواز مجھے پہنچ رہی ہے. آ رہی ہے ہمدانی صاحب, آ رہی ہے آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہمدانی صاحب میرا خیال سے آپ کی آواز میاں صاحب کو نہیں جا رہی. بات کرنی ہو کہ آپ مجھے میاں صاحب آپ سٹارٹ کریں, انہوں نے سوال آپ کو پٹ کیا ہے. یہ جو سوال انہوں نے مجھے دیا تھا اسی پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس تسلسل کو آگے چلائیں اور مزید اس کے اندر ایڈ کریں. ہمدانی صاحب نے مائک آپ کو دیا, پلیز میاں صاحب کنٹینیو کریں پلیز. میاں منیر صاحب, میاں صاحب کو آپ کی آواز بھی نہیں جا رہی. آپ ٹویٹ ہو کر جو ہے دوبارہ جو ہے کنیکٹ کریں تو شاید وہ آپ کی آواز. رانا صاحب آپ کائنڈلی میاں صاحب کو میسج کنوے کریں. جی میاں صاحب میری وہ کوئٹ ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں. میاں صاحب دوبارہ آتے ہیں. رانا صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا, آپ سے یہی سوال کروں گا کہ یہ جو پی ایس ایف جو ہماری ہے یوتھ ہے, جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے, یہ لوگ جو شہنواز بھٹو کے حوالے سے جانتے ہیں آج کی جو پی ایس ایف میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. ایک تو میں گلوبل نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ ایک ڈسکشن کا اہتمام کیا ہے, اور میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. چینل کل لانچ ہوا ہے اور چینل ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور دوسروں کی یہ آواز بنے گا گلف میں, اور ان کو موقع ملے گا آ کر اس پر, اور اس پر جو اس کے آرگنائزرز ہیں, جو پروموٹرز ہیں, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف اگر آؤں جی, تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ شاہنواز بھٹو صاحب بہت اوائل عمری میں 1976 میں تو انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کی ہے اور وہ باہر پڑھنے چلے گئے ہیں, اور 1985 میں آج سے 35 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. جی, بہت تھوڑا عرصہ وہ سیاست میں ایکسپوز ہوئے. جو بی بی شہید جب 86 میں آئی ہیں تو پاکستان میں جب وہ لینڈ کی ہیں تو ان کی جو موت ہے یا ان کی جو شہادت ہے میر شاہنواز بھٹو کی, وہ اس ساری سیاسی جدوجہد میں, سیاسی غلغلے میں دب گئی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ میر شاہنواز بھٹو کو اتنا ڈسکس کیا جاتا رہا ہے اسٹڈی سرکلز میں, پیپلز پارٹی کے حلقوں میں. حالانکہ ان کو بھی جو سازش کے تحت اس دنیا سے رخصت کیا گیا ہے باقی بھٹوز کی طرح, اس بات کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو, پی ایس ایف کو, اور جو جتنے یہاں جتنے جمہوریت پسند ہیں
उनकी सफ़ों में इस बात का चर्चा होना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी ऐड होती है कि उस पे कोई रिसर्च करे, उस पे पेपर्स शाया करे, लोगों को बताए, अपने कारकुनों को बताए कि भुट्टो खानदान की कुर्बानियों में मीर शाहनवाज भुट्टो की भी एक कुर्बानी थी। अगर दूसरी नजर से देखा जाए, जब रियासत माँ का किरदार अदा करने जाए, आमरीयत कहने वालों के लिए आमरीयत की गोद में बैठ जाए, रियासत वैसे तो एक जबर का टूल है ही, रियासत को बहुत पुराना इदारा नहीं है, 100-200 साल 250-300 साल पुराना एक इदारा है, और बालादस्त तबके के हाथों में जबर का एक टूल होता है। लेकिन जब वो अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहे और इमाम को के कत्लेआम में आ जाए, तो फिर उस पर उंगलियां जरूर उठती हैं। जब रियासत बावर्दी लोगों की बजाय नॉन स्टेट एक्टर्स पे को आगे कर दे और जमहूरियत की खातर और अवाम की खातर नारे लगाने वालों पर टूट पड़े, तो फिर उस रियासत की हुर्मत पे, उसकी वैलिडिटी पे भी क्वेश्चंस उठेंगे। मैं मलफूफ अंदाज में इसे रखूंगा, मैं बहुत वाज़ेह शायद डिस्कशन में आगे आ जाए, लेकिन रियासत इन सारे मामलात में रियासत के कुछ अदारे या रियासत के नाम पर कई सियासत करने वाले यकीनन इन बहुत सारे चीजों में मुलव्वस हैं, जिसमें बलोचिस्तान के बेशुमार लोग भी शामिल हैं, जिनके बारे में आवाजें उठती रहती हैं। तो जमहूरियत पसंदों को और बाकी सबको इस तरह के हमारे जो हीरोज हैं, जो अनसंग हीरोज हैं, उनका जिक्र करते रहना चाहिए ताकि ये मामला दब न सके। जी मियां साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अमदानी साहब। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले मैं आपसे के साथ और नाजरीन जो ग्लोबल न्यूज टीवी के देख रहे हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि बेगम भट्टो साहिबा जो है वो अपने खानदान के हमरा ततीलात मनाने के लिए जनूबी फ्रांस में थी। मुर्तजा भट्टो साहब, उनकी बीवी फौजिया और बेटी फातिमा, शहनवाज भट्टो अपनी बीवी रियाना और बेटी ससी के साथ अपनी हमशीरा बेनज़ीर भट्टो साहिबा के मुंतज़िर थे। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहिबा जो है शेड्यूल के मुताबिक 11 जुलाई को जाने वाली थी, लेकिन लंदन में बाज़ अहम मसरूफियात और मुलाकातों की वजह से वो 16 जुलाई को लंदन से साउथ ऑफ फ्रांस गईं। उन्होंने अपने भाइयों और उनके बच्चों के हमरा 2 दिन खुशी से गुजारे। आप ये देखें कि इस फैमिली के सिर्फ 2 दिन जो है खुशी से ये फैमिली इकट्ठी हुई है, लेकिन बदकिस्मती इनके ताकब में थी और रात गए शहनवाज भट्टो साहब सबको शबा खैर कह के अपने फ्लैट में आ गए, जहां 18 जुलाई को वो पुरसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। इनकी बीवी इस वक्त वहां मौजूद थी, जिसे पुलिस ने फ्रांसी कानून के मुताबिक जेरे हिरासत में ले लिया कि उसने एक दम तोड़ते शख्स की मदद न की। तो मियां साहब, मुर्तजा भट्टो साहब की जो कहानी है और जो भट्टो खानदान की कहानी तो बिल्कुल यहाँ एक रोशन तारीख है। और चूंकि भट्टो साहब के बाद जो पहला जो हादसा है वो शहनवाज भट्टो साहब का हुआ है, तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के वाले से भी, जैसे मैंने पहले शुरू में बात की, मोहतरमा बेगम भट्टो साहिबा के वाले से, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब के वाले से या मीर मुर्तज़ा भट्टो साहब के वाले से, इन सब की अपनी शख्सियत और बहुत कुछ मीडिया में आता भी रहता है वक्तन फ़क्तन। तो लेकिन मुर्तज़ा भट्टो के वाले से बिल्कुल खामोशी एक सकूत है, वो सकूत कैसे तोड़ा जा सकता है? जी थैंक यू अमदानी साहब। देखिए, शहनवाज भुट्टो जब उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इसकी तारीख में इतनी बेशुमार चीजें हैं कि जो इनके साथ जुल्म सितम हुए भुट्टो फैमिली के साथ, या उनको नुकसानात पहुंचाए गए, और पीपल्स पार्टी के साथ ये शुरू ही वहां से हुए कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हटाई गई, और उसके बाद जो है ये चीजें शुरू की कि ना सिर्फ भुट्टो शहीद और उनकी बाकी पूरी फैमिली को तंग किया गया, और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो जितने थे उनको
کوڑے مارے گئے, پھانسیاں دی گئی, اور اسی طرح جو مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو ہیں ان کے پیچھے بھی جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا جنرل ضیاء الحق, اس نے کوششیں کر کے ان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور اسی طرح شاہ نواز بھٹو جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محترمہ بے نظیر بھٹو جب دبئی میں رہیں تو بے شمار دفعہ ہمیں موقع ملا شاہ نواز بھٹو کی قرآن خوانی میں شامل ہونے کا بی بی شہید کے ساتھ, اور ان سے بہت گفتگو بھی اس پہ ہوتی رہی اور بہت ساری تفصیلات پہ بھی بات ہوئی کہ کیسے شاہ نواز بھٹو کے پیچھے کیسے پڑے اور کیسے اس کو قتل کیا گیا, کیسے اس کو شہید کیا گیا. تو بی بی شہید نے بھی بہت سارے واقعات جو شیئر کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے جنرل ضیاء الحق نے جو کردار ادا کیا کہ شاہ نواز بھٹو جو ایک باہر اس ٹائم بیٹھے تھے ان کو بھی نہ چھوڑا, اور اسی طرح باقی بھی پورے خاندان پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے, یہ ایک حصہ ہے تاریخ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا, اور آصف زرداری صاحب کو جس طرح ایک پاکستان کی طویل ترین قید میں رکھا گیا, یہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, جمہوریت کی بات کی. جب جنگ کے بعد بھٹو صاحب وہ شخص تھے جس نے 90,000 جو قیدی جو ان کو چھڑوایا, اور ایک علاقہ جو ایک بڑا علاقہ جو انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا وہ واپس لیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ایٹمی پاور جس نے پاکستان کو بنایا, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید نے جس طرح پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی اور بے شمار پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی فوج بھی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قدر کرتی ہے, لیکن چند جو جرنل آتے ہیں جن کو اپنا اقتدار کا لالچ ہوتا ہے اور وہ قبضہ کرتے ہیں, جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں, وہی اس طرح کے جو حرکتیں کرتے ہیں, اور ان کو پاکستان میں اب بند ہونا چاہیے. الحمدللہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جس طرح جمہوریت کو پروان چڑھایا ہے, آج 12-13 سال سے لگاتار جو ہے 5 سال 2 حکومتوں نے جو ہے پارلیمنٹ جو چلا, تو اب جمہوریت کی آج بھی مضبوطی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی اب قیادت میں کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت ہی محب وطن پارٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ بے شمار ظلم و ستم کیا گیا ہے. جس طرح بیگم نصرت بھٹو کو لاٹھیاں برسائیں گی ان پر, اور بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کو بے شمار وہ جیلوں میں بھی رہیں, اور کبھی وہ لاہور کی جیل میں ہے, کبھی کراچی میں ہے, کبھی کہیں اور ہے. اسی طرح عدالتوں کے چکر جو ایک دن کئی تاریخ ہوتی تھی دوسری دن کئی ہوتی تھی, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہی جو مضبوط ہونی چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ رہی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے. اور آج اس موقع پر جو یہ پروگرام گلوبل نیوز کا ہے, شاہ نواز بھٹو کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے بھی جمہوریت کے لیے سٹرگل کی اس وقت, اور اس کے لیے قربانی دی جو ڈکٹیٹر کو پسند نہیں آئی تھی. اچھا, میں آؤں گا ملک اسلم صاحب کی طرف. ملک صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ ملک صاحب آپ کا مائک بند ہے, آپ ان میوٹ کیجئے اپنا مائک, آپ کا میوٹ ہے. یہ نیچے کونے میں مائک بنا ہوا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا مائک ان میوٹ ہو جائے گا لیفٹ سائڈ پہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ہیلو, جی آ رہی ہے. ہیلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی. تو میں یہ عرض کر رہا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گلوبل نیوز ٹی وی کی جانب سے یہ ایک اور کوشش اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے متعلق جو بھی لوگ ہیں اور جو
इतने उम्दा तरीके से अब इस चैनल को लेके चल रहे हैं कि वाकई ये लगता है कि बहुत जल्द मीडिया की इस दुनिया में अपना एक बावकार मकाम बनाने में कामयाब हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि भुट्टो ख़ानदान असल में एक अफसानवी किरदार या अफसानवी एक हमें नज़र आता है कि ऐसा ख़ानदान कि दुनिया की सियासी तारीख़ में शायद ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि एक ही ख़ानदान के इतने लोगों ने अवाम के हकूक़ की लड़ाई भी लड़ी और उसकी खातिर जाम शहादत भी नोश किया। तो यकीनन ये एक काबिल तहसीन ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन के लिए, एक एक हमदर्द और इस पार्टी से मोहब्बत करने वालों के लिए काबिल फ़ख्र ये सरमाया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियों ने जिस तरीके से इस पार्टी के कारकुनों में जोश और जज्बा पैदा किया, ये दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल गालिबन मुझे नहीं नजर आती कि एक खानदान इस तरह से अमल में पेशबहा कुर्बानियां देता चला गया और आज तक दे रहा है। तो इसके बाद मैं अभी दोस्तों ने जिक्र किया कि जरूरत इस बात की है कि नई नस्ल को इससे आगाह किया जाए कि शाहनवाज भुट्टो ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी, इसका क़याम, इसकी क़यादत, आखिर वो क्या मकासद थे कि जो वजह बने पार्टी का क़याम अमल में आया और इसके लिए इतनी अज़ीमुश्शान कुर्बानियां दी गई कि जिस पर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो हमें नई नस्ल को आगाह करने के लिए थोड़ा सा तारीख के पस मंज़र में जाना होगा। मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स ने पाकिस्तान की सियासत में जब इंट्रोड्यूस कराया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और जमहूरियत हमारी सियासत है, तो इस नारे के बाद पाकिस्तान के अवाम ने ये महसूस किया कि उनकी हैसियत महज ख़ते गुर्बत पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क के इख्तिदार आला के असल मालिक हैं। और ये शऊर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया पाकिस्तान के अवाम को कि हुक्मरानों के इंतखाब से लेके हुक्मरानों के एहतसाब तक का हक पाकिस्तान के अवाम का है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ड्राइंग रूम की सियासत को गरीबों की बस्ती में ले आए, हुक्मरानों का गिरबान अवाम के हाथ में दे दिया। अब यहाँ से वो मसाइल पैदा हुए, इस नारे के नतीजे में, इस सोच जरिए के नतीजे में वो मसाइल पैदा हुए जो कुर्बानियों की ऐसी लाजवाल तारीख रकम करने में, जिसने एक सियासी लोग, सियासी वर्कर ये जानते हैं कि इस मुल्क में हमेशा से एक रूलिंग एलीट रही है, एक रूलिंग क्लास रही है, एक ताकतवर तबकात इस तरह के रहे हैं जो इख्तिदार को अपनी जागीर समझते हैं। और जब उन्हें ये पता चला कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उन्होंने कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कभी भी अवाम के हक के हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया। और फिर जब ये कहा गया कि जमहूरियत हमारी सियासत है, तो वहां भी फिर मसला ये खड़ा हुआ कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के वो लोग जो इख्तिदार आला में हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो अपने इदारे के इस्तेहकाम की वजह से, क्योंकि वो बहुत वसाइल याफ्ता और ताकतवर इदारा है, ये समझ बैठे हैं कि इस मुल्क के इख्तिदार में उनका भी कोई हिस्सा बनता है या ये मुल्क चलाने का उनका हक शायद सबसे ज्यादा है। तो ये दो बुनियादी नारे असल में वो वजूहात उसके नतीजे में पैदा हुई कि जब रास्ता रोका गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये नारा होता था कि जब तक इस मुल्क के गरीब की हालत नहीं बदलती, इस मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती। अब गरीब की हालत उसी वक्त बदलेगी कि जब इख्तिदार अवाम के हाथ में जाएगा, जब इख्तिदार मुल्क के गरीबों के हाथ में जाएगा और वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जमहूरियत के ऐवानों में भेजेंगे।
تو یہ وہ جی بنیادی معاملہ تھا جس کے باہمی تصادم کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میر شاہ نواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہیدوں کی یہ طویل فہرست آج ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب میں آپ ہی بات کو لے کر آؤں گا ذوالفقار علی بدر صاحب کی طرف۔ بدر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے بات کی ملک صاحب نے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ویسے تو پارٹی کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ تو ایک تو سوشلزم سے پارٹی ودرا کر گئی جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، چونکہ میرا خیال ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی میں پرانے لوگوں کے علاوہ شاید ہی کوئی جو موسمی پرندے آتے ہیں ان کی تو بات آپ رہنے دیں، لیکن جو نئے لوگ بھی، نئی جنریشن ہے، شاید وہ اسلام سے ہی واقف نہ ہو کہ پارٹی میں یہ بھی کبھی نعرہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوسری بات جو ہے میں آپ کی سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پارٹی نے کہا جی اسلام ہمارا دین ہے، تو اس اسلام کو جنرل ضیاء صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسا استعمال کیا کہ وہ 11 سال لگا گئے۔ انہوں نے ریفرینڈم کرایا 85 میں کہ کیا آپ ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ پتہ چلا جی کہ لوگوں نے تو نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیے اور ریفرینڈم میں جو ضیاء الحق صاحب صدر بن گئے۔ تو یہاں پہ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی کہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک، لیکن یہ جو ہے نا اس کا ایک پورا وہ ہونا چاہیے، ایک سائز ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کی ایک قرارداد ایک خاتون ممبر اسمبلی نے پیش کی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت بھی بالکل وہی جنرل ضیاء کے ٹوٹکے استعمال کر کے اپنے ٹائم کو وہی مذہب کا کارڈ کھیل کے اپنا ٹائم جو آگے بڑھا رہی ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں میں تو پہلی چیز آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے پہلی بات کی نا پارٹی کے اندر لوگوں کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ غریبوں کی اور مڈل کلاس کی سیاست چلتی آئی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ کچھ فیوڈلز نے، جاگیرداروں نے آ کے پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنا یہاں پہ زور آزمائی کی، اور انہوں نے اپنی جب جگہ آ کے بنائی، انہوں نے پھر پارٹی کے غریب طبقے کے لوگوں کو اور جو نیچے سے رائز کر کے اوپر آئے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نقصان پہنچایا۔ وہ نقصان ایکچولی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کا ہوا۔ آپ آج یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر اور باقی پاکستان کے صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہر گھر میں بستی تھی، لیکن آج گراس روٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے لیڈرشپ کی۔ اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ آ کے یہاں پہ برجمان ہوئے، جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، وہ نظریاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے۔ اب جو لوگ آ کے کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈیمیج اتنا زیادہ ہو گیا ہوا کہ اس کو کور کرتے بہت ٹائم لگے گا۔ پھر آپ نے یہ جو بات کی کہ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی اور جنرل ضیاء نے اسلام کا نام لیا، دیکھیں ہمارا ملک، ہم لوگ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی، اور ہماری سیاست بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی آگے چلتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے وہ اسلام ہمارا دین ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کے اوپر ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ سیاست تو ایک مشنری ورک ہے، پولیٹکس از اے مشنری ورک، اور ہم نے نبیوں پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو پرابلم یہ آئی کہ یہاں پہ جو لوگ آ کے سیاست کرتے رہے ان کو دین نے اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، اور اس کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف سیاست کرتے رہے، اور جب سیاست کی اور اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضیاں شامل کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں پہ لوگوں نے جو اپنی مرضی کی سیاست کی، دین اسلام کی تعلیمات کو اگنور کر دیا، اور اسی طرح سیاست کے اندر جن جنرل ضیاء ٹائپ جرنیلوں نے اور باقی لوگوں نے جن کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا،
यहाँ पे इस्लाम की दुकान चमकाने की कोशिश की। ये इसी तरह ही हुआ जब हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद ने जिस तरह इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, इसी तरह यहाँ पे चंद नाम निहाद लोगों ने इस्लाम की दुकान चमकाने की कोशिश की। उनको इस्लाम का क्या पता था कि सियासत तो इस्लाम के बगैर होती नहीं, और इस्लाम में सियासत और इस्लाम एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि सियासत जो है वो एक बड़ा, उस पे बिल्कुल दो राय नहीं रखता कि सियासत और इस्लाम का वो एक साथ नहीं चल सकते, या पार्टी ने इस्लाम का नाम क्यों लिया। मेरा सवाल जो था वो ये था कि ये जो इस्लाम का नाम तो पार्टी ने एक मंशूर दिया था कि हमारा दीन ये है और हमारी सियासत ये है और ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन इस को मजहब कार्ड बना के जैसे एक आमर ने इस्तेमाल किया और आज उसको फिर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही जी है। मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि आज भी आप देखें जब रियासत मदीना का नाम लिया जाता है, यहाँ पे तो रियासत मदीना का इनको बाल बराबर भी पता नहीं है कि उस जमाने में रियासत मदीना को कैसे चलाया जाता था। वहां पे सेक्रीफाइस किया जाता था, टॉलरेंस शो की जाती थी, पेशेंस शो की जाती थी। यही नबी पाक की तालीमात है, यही कुरान और हदीस है की तालीमात में से है कि आपको बर्दाश्त भी करना है, आपको सब्र भी करना है, आपको कुर्बानी भी देनी है। लिहाजा यहाँ पे लोग जो दीने इस रियासत मदीना का नाम लेके सियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनको सियासत आती है, ना उनको इस्लाम का पता है। चार लफ्ज, चार सुन्नतों को पब्लिकली बोल के आप ये कहें कि आप इस्लामी तालीमात के फॉलोअर हैं, आप बिल्कुल होंगे, लेकिन आप इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसी वजह से कि जब आप किसी चीज को आगे बयान करते हैं, आपको उसके ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए, आपको इस्लामी तालीमात का पता होना चाहिए, इस रियासत मदीना का पता होना चाहिए कि आप वहां पे क्या प्रैक्टिसेस थी। वहां पे जब लोग कुर्बानी देते थे, नबी पाक भूखे रह लेते थे, लेकिन उनको ये होता था कि मैंने किसी का एक खजूर भी नहीं खानी। अगर किसी के घर में खजूर गिरती थी, हजरत इमाम हसन के मुंह से नबी पाक ने खजूर निकाल के दी कि ये हमसाये की खजूर है, इसका हिसाब देना होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अगर दरिया दजला के किनारे में कोई कुत्ता भूखा या प्यासा रह गया तो उसका भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे हुक्मरान किस किस चीज का, हम तो इन चीजों के जो है करीब भी नहीं जा सकते रियासत मदीना के कि उस जमाने में किस किस्म की प्रैक्टिसेस थी। हम तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। देखे ना, जनरल जिया ने इस्लाम के नाम पे रेफरेंडम कराया, जनरल मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम कराया, और इसी तरह इमरान खान साहब भी आज बात करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि रियासत मदीना के अंदर क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, टॉलरेंस देनी पड़ती हैं, सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात फिर मुशावरत करनी पड़ती है। आपको अपने दुश्मनों से भी बैठ के बात करनी पड़ती है इस मुल्क को आगे लेने। लेकिन वो समझते हैं कि वो इस मुल्क और दुनिया के अंदर अकेले ही ईमानदार हैं, बाकी दुनिया तो ईमानदार है ही नहीं, बाकी तो सारे चोर चक्के हैं। तो ये उनकी एक बहुत गलत सोच है, जिस सोच का उनको खुमेजा भुगतना पड़ेगा, और उसका खुमेजा मुल्क को कौम भी भुगत रही है, क्योंकि एक इनकम्पिटेंसी, एक इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट की तमाम कैबिनेट और टीम मेंबर्स, इससे ज्यादा इनकम्पिटेंट तो आज तक टीम आई नहीं, जो कि सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात कर सकते हैं, थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल तो एक्सपीरियंस उनके पास है ही नहीं। एक दिन का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का, प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने क्या मुल्क चलाना है, मुल्क के ऊपर तजर्बे हो रहे हैं। खुदारा हमें इस डिसीजन मेकर्स को और एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि इस मुल्क को तजर्बागाह ना बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिल बैठ के काम करें। बेशक हमारे पास अब दामने वक्त में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं एक क्वेश्चन बाकी मेहमानों से करूंगा। मियां साहब आपकी तरफ आता हूं। जैसे अली बदर साहब ने कहा कि बाज़ औक़ात अपने दुश्मनों से भी बात करनी पड़ती है, तो इसका अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो MRD के अंदर ऐसे लोग थे जो MRD में जब मोहतरमा उनके पास गई, उनको मनाया साथ, तो पार्टी के अंदर लोग कहते थे कि वो तो
भुट्टो साहब के दुश्मन थे, वो तो भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, आप भुट्टो साहब के मुखालिफों के साथ मिल के बैठ गई हैं। आज अगर हम देखें तो जरदारी साहब को भी लोग यही बात कहते हैं कि जी आप नून लीग के साथ बैठ के हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए हमदानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की बात की है। आप देखें कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब जनरल ज़ियाउल हक ने कब्जा किया तो उस टाइम जो कौमी इत्तेहाद था उनसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो उनसे बैठकर बात की। लेकिन इसके बावजूद जो है उस टाइम के डिक्टेटर ने शब खून मारा कब्जा किया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आपने देखा कि जब ARD थी तो एक टाइम पे मुज़ाकरात शुरू किए और ताहरुल कादरी जो है उसको उसका चेयरमैन बनाया। वो इस वजह से कि ताकि वो सब मिलकर चलें, मुज़ाकरात करें, आपस में बैठकर बात करें। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनरल मुशर्रफ से भी मुज़ाकरात किए, वो इस वजह से कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाए। और इसी तरह जो मसाके जमहूरियत, आपको याद होगा कितने इख्तलाफात थे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में। और मुस्लिम लीग की जो जब चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ, वो इस्तकबाल नहीं करते थे प्राइम मिनिस्टर का, तो इस तरह के हद तक इख्तलाफात थे। और लेकिन जब वक्त आया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पीपल्स पार्टी ने उनको साथ बिठाया और मसाके जमहूरियत किया ताकि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ा जाए, छोटे मोटे इख्तलाफात खत्म करके आपस में मुल्क के लिए बात करके आगे बढ़ा जाए। और इसी तरह आप प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का जब देखें तो वो मतलब हमेशा, वो तो मशहूर है कि मुफाहमत की सियासत उनकी, जिस तरह 5 साल उन्होंने सब लोगों को साथ लेकर चले और छोटी छोटी पार्टियां जो थी और जो इख्तलाफात जिनसे थे उनको भी साथ बिठाया। बलोचिस्तान के लिए स्पेशली जो मैं बात करूंगा, उनसे बाकायदा माफी मांगी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ज्यादतियां की हैं उसके लिए माफी मांगी। आए आप हिस्सा बने, और जिस तरह पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी एक हैं तो आप भी उसमें शामिल हो। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादतियां की है उसकी हम आपसे माजरत चाहते हैं। और इसी तरह मोहतरमा शहीद ने जो दहशत गर्दी जब थी और बेशुमार पाकिस्तान पे, ये क्लाशनकोव कल्चर कहाँ से आया हमदानी साहब? जब भी डिक्टेटर आया मुल्क में कोई नई चीजें ऐसी आती हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं। जनरल ज़ियाउल हक से पहले किसी ने हमने नहीं सुना था क्लाशनकोव के नाम। उसके बाद आप तालिबान देखें, जिस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई, सिर्फ एक ही शख्स बोलता रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो तालिबान दहशत गर्दों को ललकारता था और अमन की बात करता था। और जब तालिबान ने मुज़ाकरात की बात की तो आपको याद है कि इमरान खान का उन्होंने नाम खुद दिया। इसी तरह मुस्लिम लीग की तरफ से भी ऐसे लोगों के नाम आए जिनका पता था कि उनसे कितने करीब है, और इमरान खान ने तो कभी उनके खिलाफ बात नहीं की थी, वो तो उसको अपना हिस्सा समझते थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह जमहूरियत के लिए खिदमत करती है, पाकिस्तान के लिए कर रही है, और जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसी पे जाके काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन के लिए और दहशतगर्दी को जिस तरह खत्म किया है, आज जमहूरियत की कामयाबी के लिए ये जो NFC अवार्ड, ये जो 18वीं तरमीम है जो आज एस्टेब्लिशमेंट को बहुत चुभती है, मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फैसले हैं जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने करवाए। और चाइना के साथ आप देखें CPEC जो किया, जिसको कितना फायदा पहुंचेगा मुल्क को। और इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे के जो मुल्क की खवातीन की खिदमत की, उनको आगे बढ़ाया। ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है लेकिन मैं जाऊंगा खालिद राना साहब की तरफ। राना साहब जी, अब बताइए कि अगर 2 मिनट के अंदर आपको ये दर्द बयान करना चाहे, क्या आप कहना चाहेंगे कि 18 जुलाई को एक बेटे की, एक भाई की जो है वो डेथ होती है, 20 अगस्त को 18 जुलाई को जो डेथ होती है, और 20 अगस्त को यानी 1 माह और 4 दिन बाद पुलिस जो है वो मैयत को रिलीज करती है, और 22 अगस्त को जाके उसकी तदफीन होती है। तो ये जो 1 माह और 4 दिन है, ये जो कर्ब है, ये जो दुख है एक भाई, एक बहनों का, भाई का, माँ का, कैसे इनको 2 मिनट में आप इसका क्या अता करेंगे? इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया।
मैं पहले एक आपके और सवाल का जवाब थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा जो इस्लाम के बारे में और स्वाइन फैमिली के बारे में। जी जी, जिस मुल्क में 97-98% मुसलमान हों जी उसमें इस्लाम का कोई झगड़ा नहीं होता। जी, इस्लाम को यहाँ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने मुखालफों को तंग करने के लिए और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तसब पैदा करने के लिए। इस्लाम पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये 98% लोगों का मुल्क है। सियासत से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत हुकूमत करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की जाती है। पीपल्स पार्टी ने वाइजली ये कहा कि हम इस्लाम हमारा दीन है लेकिन सियासत हमारी जमहूरियत है, तो उसकी तरफ आए। ये लोग जगलरी करते हैं, जब किसी मुसीबत में फंसते हैं, कभी दाढ़ी के मसले पर, कभी किसी मामले पर, ये इस्लाम का कार्ड खेलते हैं और मसले से जान छुड़ाते हैं। इस वक्त महंगाई है, इस तरह की और बहुत सारी बातें आपके पास आएंगी। हमारे साथ 2 हाथ पहले भी हो चुके हैं जिसमें मजहबी लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान में ताकतवर बनाने के लिए एक करारदाद मकासद और ये एक इस्लामी नजरियाती कौंसल ये दाखिल कर दी गई है ताकि इस्लाम को हमेशा एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मैं अब आता हूं आपके सवाल की जानब। इस सवाल में मसला ये है कि जो दर्द एक माँ को, एक भाई को, एक बहन को, एक रिश्तेदार को होता है, वो एक इंसानी चीज है, वो हर एक को इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लोग जद्दोजहद करते हैं, मुजाहमत करते हैं, लोग भाग दौड़ संभालते हैं, मुल्कों की लीड करते हैं, उनके जिगर और दिल बहुत बड़े होते हैं। उन्हें ये गम सहना भी आता है और उस गम में के साथ सहते हुए वो उठकर खड़े होकर फिर दुश्मन को ललकारते हैं। ये इसी खानदान के साथ नहीं है, जनूबी एशिया की ये तारीख है। आप गांधी खानदान देख लें, आप वहां पे जो खानदान है नायके, बंद्रा नायके, उसका खानदान देख लें, या बांग्लादेश में खानदान देख लें। हमारे यहाँ मुजाहमत करने वाले खानदानों की और सियासत में अपना नाम कमाने वाले खानदानों में भुट्टो खानदान का नाम सर-ए-फहरिस्त है। यहाँ उन्होंने लीडरों के साथ, मैं तो यहाँ पे कहता हूं कि हर लीडर ने, जब भी अवाम के साथ नाता कमजोर होने लगता था, कॉन्ट्रैक्ट कमजोर होने लगता था, तो अपने खून से में उंगली डबो के वो अपने अवाम के साथ फिर मुआहदा करते थे। भुट्टो ने अपने खून में उंगली डबोकर फिर अवाम के साथ मुआहदा किया, बेनजीर ने किया, मुर्तजा ने किया, शाहनवाज ने किया। ये वो खानदान है जिससे आप ये एक्सपेक्ट न करें कि वो किसी शहादत के बाद सर झुका देगा। ये अवाम के असूलों के लिए और वसाइल की मुतवाना तकसीम के लिए ये शुरू से खड़ा है खानदान, और ये अब तक साथ खड़ा है, और कारकुन उनके इसी मामले के साथ हैं। वसाइल की मुतवाना तकसीम के लिए हम सब कारकुन उनके साथ हैं। ये एक वो एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जो इस खानदान के साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मलक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल आखिरी जो है हमारे पास मिनट हैं और हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। ये बताएं कि आज शहनवाज भुट्टो की बरसी पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, कारकुनों को और क़यादत को क्या कहना चाहेंगे? मलक साहब, आपको आवाज आ रही है? हमदानी साहब, मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है। जी, मुझे आवाज आ रही। आप जी मेरी जी कंटिन्यू करें। हेलो, जी बिल्कुल। जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है हमदानी साहब। जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरी आवाज शायद मैं ये कह रहा हूँ कि मैसेज तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी बुनियादों की तरफ वापस जाना होगा। जी, और जिस वक्त इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो कुछ बुनियादी फैसले किए गए। नारा था कि इस्लाम हमारा दीन है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जिस मुल्क की 97% आबादी मुसलमानों पे मुश्तमिल हो, वहां इस्लाम को भला क्या खतरा हो सकता है। और 1973 के आइन में ये बात तय कर दी गई है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा।
اب اس کے بعد جو اسلام کا شور مچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کی توجہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی اس تقریر کی طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا جو انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے فلور تھا کہ پاکستان ایک ماڈرن ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جہاں مذہب کا انسانوں کی زندگی میں اس طرح سے دخل نہیں ہوگا کہ ریاست مذہبی معاملات میں کے سلسلے میں مذہبی لوگوں کے تابع ہوگی. تو یہ کیونکہ وقت کم ہے اس تفصیل میں ابھی میں نہیں جا سکتا، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ اسلام کو خطرے کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام کے نام پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ایک بہت اہم بات اور کی سوشلزم کے حوالے سے کہ سوشلزم ہماری، میں بیسکس کی بات کر رہا ہوں کہ جو پارٹی کی بنیاد تھی، تو یہ بھی پارٹی کی بنیاد تھی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. جب آپ غریبوں کی حالت بدلنے کی، بہتر بنانے کی باتیں ہیں جو 60% خطے غربت کے نیچے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسی کنٹرول ڈسپلن اکانومی میں ممکن ہے کہ ٹھیک ہے کہ آج ایک جدید دور کے تصورات پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں بھی آئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں بھی اس تجربے کو آزمایا گیا ہے. اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام جو گل سڑ چکا ہے، آپ دیکھیے کہ آج بھی یہ حقیقت اقوام متحدہ کی جانب سے آ رہی ہے کہ روزانہ 8,000 بچے بھوک سے مر رہے ہیں. اتنی ترقی، اتنی سائنس ٹیکنالوجی اور ہر سب کچھ موجود ہے، تو پھر روز اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام صرف منافع کے حصول کی بات کرتا ہے، انسانی ضروریات کی تکمیل کی بات نہیں کرتا. تو یہ گل سڑ چکا ہے، یہ اپنے خاتمے کے قریب ہے. ہمیں اس معیشت کی طرف جانا ہوگا جس کا پیپلز پارٹی نے جس کی بات کی تھی. اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑی ہے. آپ دیکھیے کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے دوستوں نے بات کی، نااہل، ناکام اور نالائق ترین حکومت کہ جس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. لوگ سخت مایوس ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن کی دوسری پارٹی ہے پی ایم ایل این، وہ اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے. کچھ نیب کے مسائل ہیں، کچھ ذاتی اندرونی توڑ پھوڑ کے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت ایک تاریخی موقع ہے، ایک زیادہ ایگریسو سیاست، اور جو ہمارا اصل بیٹل فیلڈ ہے پنجاب، وہاں ہمیں پارٹی کو منظم اور متحرک کرنا ہے اور زیادہ ایگریسو پالیٹکس کرنی ہے اور ایک بیانیہ دینا ہے. 1970 میں ہم بات کریں گے. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام، اس میں شہنواز بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے آپ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. حبیب جانب صاحب نے کہا تھا کہ خطرے میں اسلام نہیں، ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گرانے کیوں، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں، خطرہ ہے خونخواروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے پیاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں. ملتے ہیں کسی نئے موضوع اور کسی نئے مہمانوں کے ساتھ گلوبل نیوز ٹی وی پر. یاروں کو اسلام نہیں.